कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागो सात्विको मतः। कार्यम् इति एव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं च एव सः त्यागः सात्विकः मतः। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अष्टादशोऽध्यायः अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः मोक्षसंन्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच कार्यमित्येव यत्कर्म कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। सत्यागः सात्विको मतः। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः।